उनका जो तो मीडिया रखो इन्हीं वो सिपाही जो ला एक दिखाने से ऐसा मेमोरेंडम दिनों फैमिली कैसे लेटर कारण सुमुखा और चिनी सिपाही जो ला डिस्ट्रिक्ट चिनी विशाल बोर एवं सुनामना सब डिविजन कसारो चिनी 8टा बिशी तंगो और 8टा बिशी नि कसारो जे अथर मा जागा हजार हजार का नीचे जागा तंगोनी खाली जागा तंगोनी वो जागा वो बे आईनी बे फाइने आंखनाका बोरा बांग्लादेश नि फाइने বড় কারণ 200 থেকে 300 ফ্যামিলি অস্থায়ীভাবে আরো লক টাঙিয়ে তখন শুরু করে তাই তিনি চিনি এসপি সাহেবনি কাছে ফাইনাল আবনো রিপোর্ট দিফাইয়া তামনি হমলা আবো প্রশাসনিক দিক দিয়ে তারা আবনো ব্যবস্থা খাদেনি সম্ভব দিয়া কারণ কামিনি আগানাগিনি কামিনি বড় আগানাগিনি থাঙ্গিছে মানলিয়া বড় এমন ভাবে হিংস্র বড় থাং বনি কানাও থাংনাनै রিয়া নাইলে বড় ভিড় কমনাই নাইলে খিতানাই যা ফুলুনাই চিগি সকল খানে আবাইকে চিনি বড় প্রশ্ন এই লোকাল বড় প্রশ্ন আদাকা থাংনাनै রিয়া আবন বাগে আনখিনি এতনি খানি চিনি বিবরাম থানি মিনাই চিনি ওয়াইটিএফ সহ जों आबनाव पदक्षेप जानानै बागै गासै बाथ्रा दंमोन अबनाव नाम नामनो सोंबाला थायो दैसिनि एसपि साहेब जों कलखा जे आबो नायिनाय डिएम साहेब एवं फरेस्ट डिपार्टमेंट कक सालायनाय प्रयोजनीय पदक्षेप जानानै चिंता खालामनाय बोसोर पदक्षेप लाबा आरो जुदि ना जागे जों परबर्तीआव आबनाव उसेट खालामनानै बागैनो ताबो पदक्षेप नायमान आबो जों खालामनाय दै सोंबावनो आजारनि दै बरना